Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pagi ini kita bisa meneruskan ngaji kitab Sunan At-Tirmidzi. Sebelum kita mulai, sebelumnya saya mengucapkan minta maaf lahir batin, mohon maaf lahir dan batin kalau ada kesalahan, karena yang kemarin waktu acara di Masjid Al-Qobas saya tidak bisa hadir karena sakit. Oke, kita lanjut. Kita mulai lanjutkan di versi PDF halaman 415 nih. Kalau yang di PDF itu halaman 415 tentang sujud sahwi, tentang lupa, tentang ketika sholat kemudian ada yang lupa nih. Abwabus sahwi, bab tentang lupa. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya baca hadisnya. Jadi di bab tentang kalau yang untuk sujud sahwi atau yang lupa, ini nanti permasalahannya ada dua. Apakah sujud sahwi itu dilakukan sebelum salam ataukah dilakukan setelah salam? Nah, di situ ulama berbeda pendapat. Ya. Ada yang mengatakan sebelum salam, sujud sahwinya dilakukan sebelum salam. Ada yang melakukan setelah salam, kemudian sujud sahwi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bab maja'a fi sajadatai sahwi qabla taslim. Tentang melakukan dua sujud sahwi sebelum salam. Yang kali ini sebelum salam. Hadisnya saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bilakal hadatsana Qutaibah qala akhbarana Al-Laits an Ibnu Syihab an Abdurrahman Al-A'raj an Abdullah bin Uhainah Al-Asdi Halif Bani Abdul Muthalib anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qama fi sholati dzuhri wa alaihi julusun falamma atamma salatahu sajadataini yukabbiru fi kulli sajdatin wa huwa jalisun qabla ayusalima wa sajadahuma nasu ma'u makana ma nasya minal julusi qala fil bab an Abdurrahman bin Auf. Jadi Nabi ketika salat duhur yang seharusnya itu beliau duduk, ya. Nah, ketika beliau selesai sujud dengan dua kali sujud, kemudian beliau takbir, ya. Kemudian beliau itu ada yang kurang ya rakaatnya itu ya. Nah, kemudian Nabi kemudian ketika ingat, kemudian beliau langsung sujud, sujud dan duduk, maksudnya sujud sahwi sebelum salam. Nah, ini kejadiannya pas sholat zuhur. Nah, kemudian sahabat juga mengikuti Nabi, mengikuti gerakan sujud sahwi. Wabil qala hadatsana Muhammad bin Bashar qala akhbarana Abdul A'la wa Abu Dawud qala akhbarana Hisham an Yahya bin Abi Katsir an Muhammad bin Ibrahim anna Abu Hurairah wa Abdullah bin Sa'ib al-Qari'i kana yasjudani sajdatai sahwi qabla taslim. Nah, kalau ini mereka melakukan sujud sahwi sebelum salam. Jadi sebelum selesai sholat, sebelum salam, mereka melakukan sujud sahwi. Qala Abu Isa hadis Ibnu Buhainah hadisun hasan sahih wal amal ala hadza inda ba'di al-ilmi wa qala Syafi'i ya ra sajdatai sahwi kullaha qabla salam. Nah, ini adalah pendapatnya Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i ya, seperti kita ini. Jadi kalau melakukan sujud sahwi itu dilakukan sebelum salam. Jadi kalau kita ingat kalau ada yang lupa, di rakaat terakhir ya kita tambahi sujud sahwi, dua sujud, setelah sujud sahwi kemudian salam, gitu ya. Assalamualaikum gitu ya. Nah, ini pendapatnya Imam Syafi'i yang biasanya kita lakukan. Mana tadi?
Oke. Wa yaqulu hadan nasikh liwairi min ahadis wa yadhkuru anna akhira fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam karena ala hadza. Kata menurut beliau Imam Syafi'i, ini adalah hadis yang terakhir. Jadi menghapus hadis-hadis yang menyatakan Nabi itu sujud sahwi itu setelah salam. Jadi kalau dulu itu awal-awal Nabi kalau sujud sahwi itu setelah salam. Nah, di akhir Nabi itu kalau sujud sahwi itu sebelum salam. Dan ini yang diambil oleh Imam Syafi'i. Jadi kalau lupa, sujud sahwinya itu sebelum salam. Jadi ada dua pendapat ini. Wa qala Ahmad wa Ishaq idza qama rajul fi rak'ataini fa innahu yasjudu sajda sahwi qabla salam ala hadis Ibnu Buhainah wa Abdullah bin Buhainah wa Abdullah bin Malik bin Buhainah Malikun abuhu wa Buhainah ummu hakadha akhbarani Ishaq bin Mansur an Ali bin Abdullah bin Madini qala bisa wa hatalafa alul ilmi fi sajda sahwi mata yasjuduhuma ar-rajul qabla salam au ba'dahu. Nah, ini ulama itu berbeda pendapat. Ini dijelaskan sama Imam Tirmidzi, pengarang kitab ini. Jadi ulama itu berbeda pendapat kapan sujud sahwi dilakukan, apakah sebelum salam atau setelah salam. Fara'a ba'duhum ayyasjudahuma ba'da salam. Sebagian ulama berpendapat melakukan sujud sahwi setelah salam. Siapa saja? Salah satunya wa qaulu Sufyan Ats-Tsauri wa ahlil Kufah. Ini pendapat dari Sufyan Ats-Tsauri dan penduduk ulama Kufah. Itu setelah salam. Wa qala ba'duhum, sebagian berpendapat yasjuduhuma qabla salam. Sujud sahwi dilakukan sebelum salam. Nah, ini pendapat siapa? Wa qaulu aktsari fuqaha min ahlil Madinah. Ini pendapatnya ulama Madinah. Ini ahli fikih Madinah. Mithlu Yahya bin Sa'id. Contohnya sahabat Yahya bin Sa'id, wa Rabi'ah wa ghairihima wa bi yaqul Asy-Syafi'i. Termasuk yang berpendapat sebelum salam adalah Imam Asy-Syafi'i. Wa qala ba'dhum idza kanat ziyadah fi shalah fa ba'da salam. Ada yang berkata gini, kalau rakaatnya itu kelebihan, maka sujud sahwi dilakukan setelah salam. Kalau lupanya itu kelebihan gitu. Wa idza kana nuqsanan fa qabla salam. Kalau lupanya itu rakaatnya kok kurang, maka sujud sahwi dilakukan sebelum salam. Wa qaulu Malik bin Anas. Ini pendapatnya Imam Malik ya bin Anas. Wa qala Ahmad maru ya an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sawi fa yastamalu kulla ala jihati yara idza qama fi rak'ataini ala hadis Ibnu Buhainah fa innahu yasjudu ma qabla salam. Wa idza shalla dhuhra khamsan fa inna yasduma ba'da salam. Wa idza salama fi rak'atayn min adh-dhuhri wal 'asri fa inna yasduma ba'da salam. Wa kullun yasta'milu ala jihati wa kullun sahwin laisa fihi anin nabi sallallahu alaihi wasallam dzikrun fa inna sajati sahwi fi qabla salam. Wa qala Ishaq wa qali Ahmad fi hadza kullihi illa annahu qala kullu sahwin laisa fihi anin nabi sallallahu alaihi wasallam dzikrun fa in kanat ziyadatan fi shalah yasjudu ma ba'da salam wa in kana usan yasjudu ma qabla salam. Oke. Bab majaa fi sawi ba'da salam wal kalam. Bab selanjutnya saya baca bismillahirrahmanirrahim. Wa bika Hasan Ishaq bin Mansur qala akhbarana Abdurrahman bin Mahdi qala akhbarana Syu'bah anil Hakam an Ibrahim an Alqamah an Abdullah bin Mas'ud anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalat dzura khamsan. Suatu ketika Nabi itu lupa salat zuhur 5 rakaat. Faqila lahu azida fi sholati am nasita. Kemudian sahabat bertanya, "Wahai Kanjeng Nabi, apakah salatnya ini memang jadi 5 gitu? Jadi 5, jadi bertambah jadi 5 atau engkau memang lupa?" gitu. Jadi sahabat itu tanya, jangan-jangan ada perintah atau wahyu baru menyatakan zuhur jadi 5 gitu. Makanya sahabat itu bertanya dulu. Kemudian Nabi sajada ini ba'dama salama. Kemudian Nabi sujud sahwi setelah salam. Ini dalil apa sujud sahwinya setelah salam nih. Kalau bisa ada hadisun hasanun sahih. Wa bil qal hadatsana Hannad wa Mahmud bin Ghailan qala akhbarana Abu Muawiyah an Al-Amas an Ibrahim an Alqamah an Abdillah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam sajadata sahwi ba'dal kalam. Ya. Ada yang mengatakan Nabi itu sujud sahwi setelah ngobrol.
Jadi setelah ngobrol, setelah sholat itu kemudian ngobrol sama sahabat, kemudian lupa, oh iya tadi kurang. Nah, kemudian Nabi langsung sujud sahwi. Ya, ada seperti itu nih. Jadi setelah ngobrol sejenak baru ingat, nah kemudian Nabi langsung nambah ya sujud sahwi. Qala fil bab an Muawiyah wa Abdullah bin Ja'far wa Abi Hurairah. Wa bil qal hadatsana Ahmad bin Mani qala akhbarana Husaim an Isam bin Hasan an Muhammad bin Sirin an Abi Hurairah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam sajadahuma ba'da salam. Qala Abu Syahada hadisun hasanun sahih wa qad rawahu Ayyub wa ghairu wahidin an Ibn Sirin. Wa hadis bin Mas'ud hadisun hasanun sahih wal amal ala hadza inda ba'dil ilmi qalu idza shalla rajula adh-dhuhra khamsan fa salatu jaizah wa sajada sajadat as-sahwi wa illam yajlis fi rabi'a wa huwa qaul Syafi'i wa Ahmad wa Isa qala ba'dhum idza shalla adh-dhuhra khamsan wa lam yaqud fi rabi'ah biqdar tasyahhud fasadat salatu wa qaul Sufyan ats-Tsauri wa Badi al-Kufah. Bab maja fi tasyahud fi sajadah sahwi. Duduk tasyahud di dalam sujud sahwi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bil hadatsana Muhammad bin Yahya An-Nasaiburi qala akhbarana Muhammad bin Abdullah Al-Ansari qala akhbarani Ash'ath an Ibn Sirin an Khalid Al-Khadha an Abi Kilabah an Abi Muhallab an Imran bin Husain anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla bihim fasaha fasajada sajdatani thumma tasyahada thumma salama. Di Nabi beliau salatnya lupa, kemudian beliau melakukan sujud. Nah, kemudian ada tasyahudnya. Ini ada tasyahudnya, kemudian salam. Qala Abu Isa hadza hadisun hasan gharibun sahih wa rawa Muhammad bin Sirin an Abi Muhallab huwa ammu Abi Kilabah ghairu hadzal hadis wa rawa Muhammad hadzal hadis an Khalid Al-Khida an Abi Kilabah an Abi Muhallab wa Abu Muhallab ismu Abdurrahman bin Amr wa yuqalu aidan Muawiyah bin Amr wa qad rawa Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi wa Husaym wa ghairu wahidin hadzal hadis an Khalid Al-Khada an Abi Kilabah bi taulihi wa huwa hadis Imran bin Husain anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam salama fi thalathi raka'atin min al-'asr fa qama rajulun yuqalu al-Khirbaq wa talafa al-ilmi fi tasyahhud fi sawi wa qala ba'dhum yatashahadu fima wa salim wa qala ba'dhum laisa fima tashahhudun wa taslimun wa idza sajadahuma qabla taslim lam yatashahhad wa huwa qaul Ahmad wa Isa qala idza sajada sawi qabla salam lam yastahid. Dia ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan ada tasyahudnya setelah sujud sahwi, ada yang mengatakan tanpa duduk tasyahud setelah sujud sahwi. Bab maja fi rajul yusalli fa yashukku fi ziyadah wa nuqsan. Bab selanjutnya seorang salat ragu-ragu apakah salatnya itu kurang atau kelebihan. Wa bilaqal hadatsana Ahmad bin Mani qala akhbarana Ismail bin Ibrahim qala akhbarana Hisham ad-Dastawai an Yahya bin Abi Katsir an Iyad bin Hilal qala qultu li Abi Sa'id ahaduna yusalli fala yadri kaifa shalla faqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla ahadukum falam yadri kaifa shalla falyajud sajdatani wa huwa jalisun. Qala fil bab an Utsman bin Mas'ud wa Aisyah wa Abi Hurairah. Jika salat enggak tahu rakaatnya berapa, nah maka nanti di akhir ditambahi sujud sahwi. Qala bisa hadis Abi Sa'id hadisun hasan wa qad ruwiya hadzal hadis an Abi Sa'id min ghairi hadzal wajhi wa qad ruwiya an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza syakka ahadukum fil wahida wa thnataini falyaj'alhuma wahidatan wa idza syakka fil isnataini wa thalath falyasjud fi dzalika sajdaini qabla ayyusallim. Wal amal ala hadza inda ashabina wa qala ba'du ilmi idza syakka fi salati falam yadri kam shalla fal yu'id. Ini ya, kalau kita ragu-ragu apakah rakaatnya sudah satu atau dua, maka kita ambil yang satu. Kalau ragu-ragu ini rakaat kedua atau ketiga, maka ambil yang dua. Jadi yang diambil adalah yang sedikit. Jumlah yang sedikit itulah yang kita ambil. Nah, jika kok masih ragu-ragu, nggak tahu rakaatnya berapa, ya soalnya diulangi. Ini fal yu'id, gitu ya, soalnya diulangi. Wabilqal hadatsana Qutaibah qala akhbarana Alaits an Ibnu Syihab an Abi Salamah an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna syaitan ya'ti ahadakum fi sholati fayal bisu alaihi hatta la yadri kam shalla faida wajada dzalik ahadukum falyasjud sajdatani wa wajalisun.
Jadi setan itu selalu menggoda manusia, termasuk ketika sholat. Makanya orang sholat itu ragu-ragu rakaatnya berapa itu karena godaan setan. Gitu. Nah, ketika kita ragu-ragu, maka kita di akhir bisa ditambahi sujud sahwi. Gitu. 2 sujud sahwi. Kalau bisa ada hadisun hasanun sahih. Wabil qala hadatsana Muhammad bin Bashar qala akhbarana Muhammad bin Khalid bin Athmah qala akhbarana Ibrahim bin Sa'id qala hadatsani Muhammad bin Ishaq an Makhul an Quraib an Ibni Abbas an Abdurrahman bin Auf qala sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul idza saha ahadukum fi salati falam yadri wahidatan shalla awisnataini faljabni ala wahidatin. Ini nggih sama tadi, kalau ragu-ragu apakah rakaat 1 atau 2, maka yang diambil yang 1. Jadi yang diambil itu yang sedikit nih. Failam yadri sinta ini sholat au salasan falyabni ala sinta ini. Kalau ragu-ragu 2 atau 3, maka kita yang ambil yang 2. Failam yadri salasan sholat au arba'an falyabni ala salasin. Kalau ragu-ragu 3 atau 4, yang kita ambil yang 3. Wal yajud sajadataini qabla ayyusallim. Nanti di akhir ditambahi sujud sahwi. Nih kalau salatnya ada keraguan nih. Kalau bisa hada hadisun hasan gharibun sahih wa qad ruwiya hadzal hadis an Abdurrahman bin Auf min ghairi hadzal wajh. Rawahu Az-Zuhri an Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah an Ibnu Abbas an Abdurrahman bin Auf an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ghibah maja'a fi rajul yusallim fi rak'ataini min adh-dhuhri wal asri. Wallahu a'lam bissawab. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa binal husna bi hurmatihim wa amitana fi tariqatihim wa mu'afati